Napartisipar ang kabugusan nga 789 nga delegadohan Eastern Samar Division ha Eastern Visayas Regional Athletic Association IVRA-AMI 2026 nga nagtikang Marso 1 tubtob 7 ha Baybay City, Leyte. Ha pakighimangrawan Radyo Pilipinas, ginsabi ni Mr. Abner Aclao, Senior Education Program Specialist nga Division Information Officer, linakatikang balangkayan ang delegasyon han Pebrero 25 ngan inabot han Kelep ha Baybay City National High School, kundin hira nakabilit upod ang iba pa nga mga dibisyon tikang ha Samar Island nga amo Northern Samar ngan Samar Province. Ang 789 nga delegasyon ginkukumponerhan 222 elementary athletes, 121 nga lalaki ngan 101 nga babae, upod ang 44 nga coaches ngan chaperones nga may total nga 266. Ang secondary delegation may do 406 nga athletes, upod ang ira coaches, chaperones, samtang ang technical working group kitchen personnel nurses nga division officials amo nagkumpletohan bugos nga numero. Ready na ang Valiant Hawks matapos sa napulo ka adlaw nga concentration training habalangkayan. Dakan suportahan provincial government ha pamuno ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, Congressman Christopher Shin Gonzales, Vice Governor Maricar Sison Gutisan, mga miyembrohan sang guniang panlalawigan ngan mga alkalde, labi na kan Mayor Alan Contado nga nag-host han training. Naghatag uniforme, sapatos, kagamitan, pagkaon ngan hygiene kits para sa mga atleta. Sumalakan Aclao ang opening program ngan parade gindumaran Marso 1 ha Binaybayon Sports Complex sa Baybay City, samtang ang mga kompetisyon pagbubuhaton tikang Marso 2 tubtob 6 ang pag-ulihan delegasyon na katalaan ha Marso 7. Haros nga tanan nga sports events may entry ang Eastern Samar. Ginkikita nga makusagaton ira team ha futsal, basketball ngan volleyball. Ang futsal secondary girls naghataghin gold medal ha naglabay nga tuig ngan yana may dalawat entry ha elementary category. May dalawat siyahan nga pag-entry ha para game swimming kamay duha nga atleta. Hanaglabay nga IVRA-A ha Maasin City, kadamanhan gold medal han Eastern Samar tikang ha chess ngan taekwondo ngan ikawaluhira ha overall ranking. Yan nga tuig may dako nga paglaom nga madudugangan ang medal tally tungod han mas organisado ngan pinahugot nga preparasyon. Ang magiging kampiyon ha IVRA-A masagka nga duha palarong pambansa nga pagbubuhaton ha Mayo 2026 ha Agusan del Sur. Hanaglabay nga tuig upat nga events han Eastern Samar ang nakaabot ha palaro, futsal secondary, taekwondo, chess ngan pinkak silat. Nagpasalamat liwat ang dibisyon ng mga kag-anak han ira pagsarig ngan suporta, samtang nagsasaad ang Valiant Hawks nga bubuhaton nira ang ira pinakamaupay para ha probinsya. Lupad banog, amo ang ira panawagan. Para ha Bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.